of worship. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan Thank you, menyembah. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Thank you for this hour. Terima kasih buat jam-jam ini. Thank you for this hour. Terima kasih buat jam ini Tuhan. We pray, Lord, Kami berdoa Tuhan, let your name be biar glorified. namamu dipermuliakan. You are welcome, Holy Spirit. Kami sambut Engkau Roh Kudus. Take over. Ambil alih, Take over. ambil alih, Take over. ambil alih, Take over, Holy Spirit. ambil alih Roh Kudus. Holy Spirit, take over. Roh Kudus ambil alih. Holy Spirit, take over. Roh Kudus ambil alih. Holy Spirit, take over. Roh Kudus ambil alih. Holy Spirit, you're welcome. Roh Kudus kami sambut Engkau. Take over. Ambil alih. Speak to us. Berbicaralah kepada setiap Touch kami. us. Jamah kami. Touch us. Jamah kami. We bless you Kami memberkatimu. for the worship, Kami menyembahmu. for your presence. Untuk hadiratmu Tuhan. You Terima kasih. are welcome. Kami sambut Engkau. Take over. Ambil alih. Take over. Ambil alih. Take over. Ambil alih. Let the name of the Lord be glorified Biar nama Tuhan dimuliakan in this place. di tempat ini. Holy Spirit, Roh take Kudus over. ambil alih. You are welcome. Kami menyambutmu. You are welcome. Kami menyambutmu. You are welcome. Kami menyambutmu. We bless you. Kami memberkatimu. You are welcome. Kami menyambutmu. We thank you for the devotions. Kami bersyukur Tuhan buat We thank you for the devotions. Kami bersyukur Tuhan buat doa We pagi. bless you for these morning devotions. Kami memberkati doa pagi We ini. adore you for the morning devotions. Kami memujamu Tuhan untuk doa pagi. Be glorified. Biar Engkau dimuliakan. Be glorified. Dimuliakanlah namamu. Be glorified. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Let's give God a mighty hand clap. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. We say, Father, we thank you for this morning. Kita berkata, Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. I bless God for your serious commitment. Saya bersyukur dengan komitmen saudara yang begitu serius. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk komitmen saudara. Of coming early morning always for prayers. Untuk datang pagi-pagi setiap waktu untuk doa pagi. Ibu Nani, God bless you for, Ibu Nani, Tuhan memberkati. for availing this great time of fellowshipping with God Untuk every morning, punya fellowship dengan Tuhan setiap pagi. like today. Seperti hari ini. Amen. Amin. Hallelujah. Yesterday we shared something about prayer. Haleluya. Kemarin kita berbicara mengenai doa. And we'll still share something about prayer. Pagi ini kita akan tetap melanjutkan tentang doa. And the Lord will bless us. Biar Tuhan memberkati setiap kita. We saw this scripture where Jesus Kita melihat firman Tuhan di mana Tuhan Yesus went to the mountain, pergi ke bukit, went to the desert, pergi ke padang gurun. and the Bible says he came back in power. Dan Alkitab berkata ketika Yesus kembali, dia kembali dengan kuasa. He came back in the power of the Spirit. Dia kembali dengan kuasa dari Roh Kudus. Verse 14. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat yang ke-14. Chapter 4 of Luke. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-14. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. And a news spread through the whole countryside. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. He returned Dia kembali with the power of the Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. There should be another power which is not of the Spirit. Ada kuasa lain yang bukan dari Roh Kudus, bukan dari Roh. Someone can be powerful, but when it's not the power of the Spirit. Seseorang bisa kuat, tetapi kalau bukan karena kuasa Roh. Like there is a man who used to punch others so bad. He was called Mike Tyson, very strong. Seperti orang yang begitu kuat yang bisa meninju orang. Contohnya seperti Mike Tyson. But that was not the power of the Spirit. Itu bukan kekuatan yang berasal dari Roh.
It was his own power. Itu kekuatannya sendiri. But Jesus Tapi Yesus came back kembali from where? dari mana? Where was he from? Dari mana Yesus kembali? He was from the desert. Tuhan Yesus kembali dari padang gurun. And why was he in the desert? Kenapa Yesus di padang gurun? If you really want to seek God, you want to fast, Kalau saudara mau mencari Tuhan, you want saudara to mau see the berpuasa, grace of God, saudara mau melihat anugerah Tuhan. why would you go to the desert? Why? Kenapa harus ke padang gurun? Why would you choose to go seek God in the desert? Kenapa kita memilih pergi ke padang gurun untuk mencari Tuhan? Because the Bible says Karena Alkitab berkata, the Spirit of God came upon him Roh Tuhan turun ke atasnya, and led him kemudian menuntunnya to the desert. ke padang gurun. It's the Spirit Itulah roh that led Jesus yang menuntun Yesus to the desert. ke padang gurun. It's the Holy Spirit. Roh Kuduslah. When he came upon him, Ketika Roh Kudus turun ke atasnya, he did not lead him to go to the city. Roh Kudus itu tidak menuntun Yesus ke kota. He didn't even take him back home, Tidak membawa Yesus kembali ke rumah, not even to the temple, tidak ke tempat-tempat ibadah, but to the desert. tapi The Spirit ke led him to the padang gurun. desert. Roh Kudus membawanya, menuntunnya ke padang gurun. And in desert, it's not really good condition. I don't like staying in the desert Padang gurun kondisinya nggak baik. Saya nggak suka suruh ke padang gurun. because I've gone to the deserts to preach. I don't like to stay there. Saya pernah berkhotbah di daerah sekitar padang gurun. Saya nggak suka pergi ke sana. You know, given my color also, my color attracts heat. Saudara juga bisa melihat warna kulit saya yang seperti ini. Warna kulit saya itu menyerap panas begitu cepat. So when I'm in hot conditions, I don't like hot Jadi environment. ketika saya di situasi yang panas, saya nggak suka di tempat yang panas. But this is the journey Tapi ini tantangan. where when the children of Israel were leaving Egypt to go to the promised land, still God took them to the desert. Ya, termasuk orang-orang Israel, anak-anak Tuhan pada saat mereka keluar dari Mesir, tetap Tuhan menuntun mereka ke padang gurun. Hallelujah. Haleluya. And the desert conditions are not good. Keadaan di padang gurun tidak baik. So sometimes Seringkali what we go through apa yang kita alami is not really meant to destroy us, bukan untuk menghancurkan kita, but it's meant to shape us. tapi untuk membentuk kita. I don't know what your desert could be. Saya nggak tahu apa yang jadi padang gurun saudara. That uncomfortable condition or situation for you. Keadaan yang tidak nyaman, yang tidak baik buat saudara. But I believe Tapi saya percaya, everyone, setiap orang, if God wants you kalau Tuhan mau to follow Him, untuk mengikutinya, you may end up into a certain desert one day. mungkin satu hari saudara harus pergi ke padang gurun. Tough conditions, sometimes tough situations. Keadaan situasi yang berat, They may be personal, mungkin personal, they may be in your work, mungkin dalam pekerjaan, could be in the environment where you stay, bisa jadi lingkungan di mana saudara tinggal, in your business, di bisnis, maybe even domestically at your home. bisa jadi di rumah. But when such times come, Tapi ketika waktu-waktu itu tiba, oftentimes we lose balance. seringkali kita kehilangan keseimbangan, kita kehilangan balance kita. And then we decide to take another direction. Kemudian kita memilih untuk pergi ke arah yang lain. Complaining, grumbling. Mengeluh, menggerutu, Why am I going through this? kenapa saya harus melewati ini? When I'm serving God, Padahal saya melayani Tuhan. I serve in the worship team, Saya melayani di tim pujian penyembahan. I lead the ushering department. Saya memimpin departemen usher. Why do I have problems in my Kenapa saya mengalami masalah di Why do keluarga I have saya? challenges in my Kenapa marriage? ada tantangan di pernikahan saya? Why do I have challenges in my business? Kenapa ada tantangan di pekerjaan bisnis saya? Why should it be like this? Kenapa harus seperti ini? But it's part of life.
Tapi itulah bagian dari It's part hidup. of the walk. Itulah bagian dari Even pekerjaan. Jesus Bahkan went Yesus through hard times. melewati masa-masa yang sukar. He went through challenges. Tuhan Yesus melewati banyak tantangan. So if you see challenges come your way, Jadi kalau saudara melihat tantangan datang dalam hidupmu, don't quit ministry. jangan berhenti melayani. Don't run out of church. Jangan lari dari gereja. Don't lose your position. Jangan kehilangan posisi saudara. Stay Tinggal, more focused lebih fokus lagi. and keep moving. Dan tetap bergerak. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Because even Jesus Bahkan Yesus had his own desert. punya padang gurunnya. Everyone have their own desert. Tiap-tiap orang punya padang gurunnya masing-masing. And we have to cross it Kita harus melewati padang gurun itu so we can access supaya kita punya akses the glory of God. mendapatkan kemuliaan Tuhan. What sometimes I've learned that cuts us off from prayer and weakens people from prayer is complaining. Yang saya pelajari yang membuat kita terputus adalah ketika kita mulai komplain, Grumbling. menggerutu. And everyone who complains, they have reason. Tiap orang bisa komplain, masing-masing punya alasannya. But God hates complaining. Tapi Tuhan membenci God komplain. hates grumbling. Tuhan membenci gerutuan. Stay Tinggal and pray. dan berdoa. You just keep praying. Tetaplah berdoa. Just keep worshiping Tetaplah memuji dan and menyembah. obey. Dan taat. Obey your leadership. Taat kepada pemimpin saudara. Hallelujah. Haleluya. Obey. Taat. Obedience sometimes is inconveniencing. Ketaatan seringkali tidak nyaman. Because if you just pray and fast when you're rebellious, you will not see God. Kalau saudara berdoa, berpuasa, tapi saudara memberontak, saudara tidak akan melihat Tuhan. You have to learn to obey. Saudara harus belajar untuk taat. And you cannot think you are obedient to God when you're disobeying the leaders. Saudara tidak bisa berpikir saudara taat kepada Tuhan ketika saudara tidak bisa taat kepada pemimpin. Hallelujah. Haleluya. You obey your leaders. Taati pemimpin-pemimpin. That's when we break through and go to depth. Itulah bagaimana kita bisa break dan kemudian masuk ke kedalaman yang lebih dalam lagi. That's when the Lord will give us a deeper grace. Deeper grace. Itulah cara supaya kita bisa masuk lebih ke dalam anugerah yang lebih dalam. So obey Jadi taat as you pray. ketika saudara berdoa. One day, Satu hari my pastor gembala pastornya Sent Pastor me. Jim mengirim saya to go preach, untuk berkhotbah. and she gave me very limited transport. Kemudian gembalanya pastor waktu itu memberi transport yang sangat sedikit. I was the youngest Saya waktu itu yang paling muda. among the ministers. Di antara seluruh pelayan Tuhan saya yang paling muda. But the ministers who are senior, Pelayan-pelayan myself, Tuhan yang lain lebih senior, lebih tua dari saya. they Dan ada refused to saya. go. They refused to go. Pelayan-pelayan yang lain yang lebih tua mereka nggak mau berangkat. And they said, I'm busy. Mereka This one said, berkata, I'm busy. aku sibuk, This one aku said, I'm sibuk. busy. Yang lain berkata sibuk. So she told me, Kemudian gembala saya berkata kepada saya, James, James, you go. kamu yang pergi. And I wanted to refuse Saya inginnya menolak because it was not comfortable. karena nggak nyaman. But then I obeyed Tapi kemudian saya mentaatinya. and I went. Saya pergi. And the transport was not enough to get me there and bring me back. Transportnya tuh nggak cukup untuk saya pergi ke sana dan kembali. But I went, Tapi saya tetap pergi. and it was a village, remote area. Saya pergi ke desa di pelosok pedalaman. I preached. Saya berkhotbah. After preaching, Setelah berkhotbah, some of the people who came to the service were not in good shape. ada orang yang datang ke ibadah itu dengan kondisi yang tidak terlalu baik. So I forgot
that I had my transport was not enough. Saya lupa transport saya nggak cukup. And I gave them my money. Jadi go get what to eat. Go feed Jadi your children. orang yang keadaannya kurang itu, saya berikan apa yang saya punya, saya kasih ke dia. Beli makan, kasih makan buat anak-anak. And then shortly I remembered I have to go back. Setelah saya berikan itu, saya baru ingat, oh saya harus kembali. I've given out my transport. Saya sudah baru saja memberikan uang transport saya. I cannot ask it back. Saya nggak bisa minta itu kembali. It's late. Sudah terlalu terlambat. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? I said I can walk. Oke, saya bisa jalan. And it was a long distance. Jaraknya jauh, saudara. It was long and it was late. Jaraknya jauh dan itu sudah larut malam. Over 27 kilometers. 27. Yes, over. 27. Yes. Lebih dari 27 kilometer jaraknya. How do I go back? Saya berpikir gimana caranya saya And kembali. 27 kilometers the shortest route. 27 kilo itu jarak paling pendek. But then I have to use a long one because it is safer. I cannot use this short one. Tapi saya harus memilih jalan yang lebih jauh karena jalan yang lebih jauh itu lebih aman dari jarak yang terpendek yang So I have bisa to saya. go straight, follow the vectors from here straight to that city, and then from the city I have to follow the highways where there are lights. Ya, jadi saya harus melewati jalur-jalur yang lurus ke kota ini, baru kemudian bisa pergi ke kota yang lain untuk sampai kembali ke kota saya. So the journey was becoming longer, maybe to 30 something kilometers. Jaraknya menjadi lebih jauh dari sebelumnya, menjadi sekitar 30 km lebih. Well, how do I go back? Bagaimana cara? I'm tired, Saya capek, I'm hungry, saya lapar, and I'm broke. dan saya bangkrut. So I said, okay, let me walk. I have to go back home. Oke, udah saya jalan aja karena saya harus pulang. And I started to walk. Kemudian saya mulai jalan. And then I go to the main road. Kemudian saya sampai di jalan utama. But then I realized there's a small town there. I know someone there. Saya menyadari di dekat situ ada sebuah kota, saya kenal seseorang di situ. I said, let me go there and have tea. Oke, paling tidak saya ke sana, saya jumpai dia, saya akan minum teh di It situ. was now coming to 9 p.m. Waktunya kira-kira sekitar jam 9 malam. Then I proceed. Kemudian saya berangkat ke sana. So when I branched, I walked and went there. Jadi ketika saya I didn't find menyeberang, them, I found children. saya tidak ketemu mereka, saya ketemu anak-anak. And so I said, okay, let me go. Oke, saya pergi aja udah. And I got back on road Kemudian saya kembali ke jalan lagi, to go access the main road and go. ke jalan utama, kemudian berangkat. And as I was walking, Ketika saya berangkat, I was not complaining. saya berjalan, saya I tidak was komplain. okay. Saya baik-baik saja. I was saying, let me walk. Izinkan saya berjalan. And I remember the certain big church. I said, I will go there and sleep and spend the night praying. Then I will go tomorrow morning home. Saya ingat, saya tahu di sebuah tempat itu ada satu gereja besar. Saya akan tidur di sana, kemudian besok paginya saya akan jalan kembali. But as I was walking, Ketika saya berjalan, a speeding car came from ahead of me. Speeding car. ada mobil yang begitu cepat datang ke arah saya With the full lights, very high lights. dengan lampu-lampu yang begitu terang, It was so fast. sangat-sangat cepat. And this was a small road. I was Padahal walking towards jalannya the jalan utama highway. tapi kecil. But the man was driving so reckless. Tapi orang yang menyetir dengan begitu cepat, Very high speed. sangat cepat. And I had to run away. Saya harus lari And he stood in the sides. dan berdiri di samping jalan. And then he passed. Dan mobil itu kemudian melewati dengan cepat. And I got back. Kemudian saya kembali ke jalan. And when I got back, Ketika saya kembali, and I walked saya berjalan like 3 steps, sekitar 3 langkah. I arrived. Tiba-tiba saya sampai. I arrived. Tiba-tiba saya sampai. Hallelujah. Haleluya. I arrived and I said, Saya sampai dan saya kaget. I got shocked. Saya sangat-sangat terkejut. There is no way I can explain it because I walked like 3 steps. I walked back. Saya and then tidak bisa I was there. mengekspresikan. Saya cuma jalan I sekitar was 3 langkah. there.
Tiba-tiba saya sampai. But it's because Tapi karena I obeyed. saya taat. Now I know Saya tahu. what happened to Philip. Saya tahu sekarang apa yang terjadi dengan Filipus. Before I thought maybe he flew like a bird. I thought he flew like a bird before. Every time I read the scripture, I thought Philip flew like a bird. Oh. Ketika saya membaca, setiap kali saya membaca firman tentang Filipus, saya kira Filipus itu terbang seperti burung. But now I know. Tapi sekarang saya tahu. After he walked away from the Enoch from Ethiopia, he just found himself in Azotus. Ketika Filipus dari satu tempat ke tempat lain, tiba-tiba dia sampai di tempat itu. If we want to see Kalau kita mau melihat, or to have experiences with God, mempunyai pengalaman dengan we Tuhan, have to pray, kita harus berdoa, we have to fast, kita harus berpuasa, but we have to obey. tapi kita harus taat. Because I know very many people in Kan- Uganda, Saya tahu banyak and orang di maybe many Uganda, places, who are real prayerful, yang di Uganda ada banyak orang yang sangat suka but they are berdoa. very rebellious. Mereka suka berdoa tapi nggak taat. Their life never change. Hidup mereka nggak pernah They berubah. are always opposing, they are always fighting with the leaders, they are always resisting what the leaders are saying, they are always resisting everything, they are resisting. Orang-orang ini tidak mau taat, orang-orang ini memberontak, orang-orang ini selalu nggak mau taat, nggak mau nuruti apa yang pemimpin katakan. They resist the Holy Spirit, Mereka tidak mau taat they pada Roh resist Kudus. Jesus, Mereka tidak mau taat pada Tuhan Yesus. they resist the pastors, Mereka tidak mau taat kepada they gembala, fight with pendeta. the choir leaders, Mereka bertengkar dengan pemimpin choir. they resist every department, Mereka they are nggak mau rebellious, taat. Di setiap departemen manapun mereka nggak mau taat. and they remain like that Dan mereka tetap seperti itu. for years and Bertahun-tahun, years. bertahun-tahun. Their lives never change. Hidup mereka nggak pernah berubah. They cause trouble Mereka menyebabkan banyak masalah with their rebellion. dengan pemberontakan mereka. Prayer is obedience. Doa itu ketaatan. It's not just saying God, God, it's obedience. Tidak hanya panggil Tuhan, Tuhan, tapi saudara harus taat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Prayer is obedience. Doa adalah ketaatan. I was fasting. Saya waktu itu berpuasa. One time I was praying and fasting. Suatu hari saya berdoa dan berpuasa. And I was preaching in Singapore. Saya berkhotbah di Singapura. So one night I was sleepless. Satu hari saya nggak bisa tidur, satu malam. I tried to pray, I failed. Saya coba untuk berdoa, saya nggak bisa. I tried to read the Bible, I failed. Saya coba baca Alkitab, tapi gagal juga. I tried everything. Saya coba semua hal. And then when it was coming to 5 p.m., 5 a.m., Ketika jam mengarah jam 4 sampai jam 5 pagi, 4 a.m., sekitar jam 4 pagi, I woke up. saya bangun. I was not sleeping, I was just restless. I was sleepless. Saya nggak bisa tidur malam itu. I Saya tried to pray, tidak I bisa was not istirahat. breaking through. I tried to read the Bible, I Saya was not coba, breaking through. saya coba baca Alkitab, nggak bisa. Saya coba doa, I nggak listened bisa. to music, I was not breaking through. I turned it all off. Saya coba dengar musik, tapi juga saya nggak merasakan breakthrough. Jadi saya matikan semuanya. At around 4, Sekitar jam 4 pagi, I got a dream. saya mendapatkan mimpi. In this dream, Dalam mimpi ini, God told someone Tuhan berbicara kepada seseorang to go do something. untuk pergi melakukan sesuatu. And that person said yes. Dan orang itu berkata iya, But he waited tapi dia menunggu short while, maybe like 3 minutes. menunggu sekitar nggak lama, 3 menit. And then he went Kemudian dia berangkat and he started to do it. dan mulai melakukan apa yang Tuhan In suruh. the dream, Dalam mimpi itu, I knew God had spoken to this person. saya tahu Tuhan sudah bicara kepada orang ini. So when this person started to go high, Ketika orang ini mulai pergi dan makin tinggi, a very big cat. Big cat. Yes. kereta, kereta yang besar. Big like a cow. Oh,
cow, like yes, big like a cow, besarnya seperti sapi. jumped and held him and cast him down. Sorry, A cat, cat. pussycat. Apa ya? Sorry, maaf saya revisi. Kucing yang besar, besarnya itu seperti sapi, menangkapnya, capture him and then. It was a demonic cat. Demonic cat, ya. Ada kucing yang demonik ya. Kucing demonik itu besar sekali, nangkap dia, kemudian It held him and put him down. menangkap dia dan kemudian menjatuhkannya. And then I wondered. Kemudian saya He berpikir, said it's God who told this man to do this thing. Why Saya- is it that he's been attacked and saya put down? merenungkan, Tuhan yang menyuruh dia ke sana, tapi kenapa ada kucing yang besar menangkapnya dan menjatuhkannya? And then I woke up. Kemudian saya bangun. I just, maybe in 3 minutes I'd finished the dream. Hanya sekitar 3 menit kemudian saya mimpi itu selesai. And I sat on bed. Kemudian saya duduk I di tempat sat tidur. until when it was around 6. Saya duduk merenung sampai sekitar jam 6 pagi. So suddenly, Tiba-tiba my door opened. pintu saya terbuka, My hotel door opened. pintu hotel saya tinggal itu And terbuka. someone walked in. Seseorang masuk ke dalam. So I looked at this person Saya menatap kepada orang ini. dressed in white. Orang ini berbaju putih. And I was a little upset. Saya agak sedih. See, these people of Singapore, they just come in my room this early morning without knocking. Saya agak sedih. This hotel. Bagaimana mungkin orang di Singapura itu datang ke kamar saya pagi-pagi? And I was looking at this person, Saya memandang kepada orang ini. wondering why has he come to my room without knocking, just opened. Kenapa dia datang ke kamar saya tanpa ngetok pintu, masuk ke dalam kamar And saya? this person asked me, do you understand the meaning of your dream? Kemudian orang ini tanya ke saya, kamu tahu nggak arti dari mimpimu? And I said, no. Lalu saya katakan tidak. And then he explained to me the dream. Kemudian dia menjelaskan kepada saya arti dari mimpi itu. And then he started walking towards the window. Kemudian Because there was a dia window on this side. mulai berjalan ke arah jendela. When he approached the window, he asked me, do you know my name? Saat dia berjalan ke arah jendela, dia tanya pada saya, kamu tahu nama saya? I said, no. Saya katakan, saya tidak tahu. Who are you? Siapa kamu? Because I was surprised. How did he know I had a dream? Saya masih terkejut, saya baru saja mendapatkan mimpi. And he told me, I'm a messenger. Kemudian orang ini berkata, aku pembawa pesan. I asked him, what messenger? Are you an angel? Saya nanya lagi, kamu pembawa pesan apa? Apakah kamu malaikat Tuhan? And he said, yes. Ya. What's your name? Siapa namamu? Are you Michael? Kemudian dia Because berkata, at least I know those two names, Mike and Gabriel. kemudian dia berkata, namaku Mikael. Are you Michael or Gabriel? And he told me, Pastor Chip tanya, Gabriel. apakah kamu Mikael atau Gabriel? Kemudian dia berkata, Gabriel. And then disappeared. Kemudian Through the pergi. window, just turned like and disappeared. Kemudian melewati jendela langsung pergi begitu saja. Hallelujah. Haleluya. But it's because Itu karena I was in the presence of God. saya di dalam hadirat Tuhan. I was fasting. Saya berpuasa, I was also praying. saya berdoa. But that morning I did not pray. That's what I mean. Tapi pagi itu saya nggak berdoa, saudara. It's not Itu what God maksudnya. wanted me to do. It's It's like not what God wanted me to do, to pray by talking. bukan kemauan Tuhan untuk saya berdoa dengan cuma ngomong-ngomong saja. Prayer sometimes is not talking. Seringkali berdoa itu bukan hanya sekedar berkata-kata. You can sit and stay silent even for 3 hours. Saudara berdoa itu bisa duduk, tenang, diam, dan melakukannya selama 3 jam lebih. When you are alone, you stay silent. Ketika saudara sendiri, You saudara are not diam, asleep, tidak tidur, not worried, tidak khawatir. not staying silent when you're worried, thinking about your problems. Bukan berarti diam tapi khawatir memikirkan masalahmu. Just sitting and you're silent and you're meditating maybe upon a scripture or upon God. It's also prayer.
Tapi duduk, diam, tidak berbicara, tapi merenungkan firman Tuhan, merenungkan pekerjaan Tuhan, itu juga doa. Or you're thinking positive. Atau berpikir hal-hal yang positif. Now like if you are on the flight and someone is sitting here and then you're sitting in the middle and you want to pray, you may not be able to pray shouting or mentioning. Sama halnya ketika mungkin saudara bepergian di pesawat, di sebelah kanan dan kiri saudara ada orang, saudara tidak bisa berdoa dan berbicara dengan keras. But inside you, there is someone who prays there inside you. Tapi di dalam saudara ada seseorang yang berdoa, yaitu saudara berdoa. So that person should be given a chance to also participate in prayer. Ya, orang yang di dalam diri kita yang di dalam ini berikan kesempatan untuk berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And we will go higher. Kita akan pergi ke tempat yang lebih tinggi. So if we are to pray well, we should not be disobedient. We should stop to be rebellious. Kalau kita mau berdoa dengan benar, mari berhenti memberontak, berhenti tidak taat. To the Holy Spirit. Berhenti tidak taat, karena ketidaktaatan tidak taat kepada Roh Kudus. And avoid the complaining. Jauhi komplain, saudara. Jangan komplain. Avoid criticizing your leaders. Jangan mengkritik pemimpin-pemimpin. Hindari, saudara. Hallelujah. Haleluya. Avoid criticizing your leaders. Hindari mengkritik pemimpin-pemimpin. I really don't know why God Saya nggak ngerti kenapa. helped me. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan That menolong I'm still saya. standing Kenapa saya masih bisa berdiri, and I'm serving Him. masih bisa melayani Tuhan. Because when I got saved, Karena ketika saya diselamatkan, in the church I went to, I found very many ministers with very high potential. saya melihat banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja dari tempat saya berasal dengan potensi-potensi yang begitu They were besar. more stronger, Mereka jauh lebih kuat, more knowledgeable. pengetahuan mereka lebih banyak. They inspired me. Mereka menginspirasi saya. They were tall, Mereka tinggi, they are handsome, mereka lebih tampan, they are really good looking. penampilan mereka baik. You know, Africa is a continent of blacks. Saudara tahu, benua Afrika itu isinya orang-orang kulit hitam. But I'm one of the blackest blacks again. Tapi saya ini salah satu yang paling hitam di antara yang hitam, saudara. I'm more dark than the Africans themselves. Saya lebih hitam dari kebanyakan orang Afrika. But God is with me. Tapi Tuhan bersama saya. Hallelujah. Haleluya. So God walks with you because you choose to obey Him and to walk with Him and follow Him. Tuhan berjalan bersama saudara ketika saudara memilih untuk mentaati Dia, menuruti dan mentaatinya. These people I found in church, they are no more. They are there, but they are not effective. Orang-orang yang saya jumpai, yang saya ceritakan tadi, saat ini mereka nggak ada. And the reason is not because of anything. It's because they are rebellious. Alasannya hanya satu, karena mereka memberontak. So I challenge the young men and the young people who want to serve God, obey your leaders. Saya menantang kepada anak-anak muda dan pelayan-pelayan Tuhan yang muda di tempat ini. Obey your leaders. Taati pemimpin-pemimpinmu. Obey and listen to what they tell you to do. Taati dan dengarkan apa yang mereka suruh untuk engkau lakukan. Don't say, no, me, I'm serving God. I'm not serving human beings. I'm serving God. You will not serve God if you don't learn to serve human beings. Jangan berkata, wah aku melayani Tuhan, aku melayani. Tapi nggak mungkin saudara melayani Tuhan kalau saudara tidak bisa melayani manusia. Learn to submit Belajar untuk tunduk under your leaders. kepada pemimpin-pemimpin. Every time I've obeyed in the toughest times, Setiap kali saya taat di waktu-waktu yang paling berat, I've seen the glory of God. saya melihat kemuliaan Tuhan. And when I'm obeying, I don't expect anything. I just obey because I've been told to handle a mission. Ketika saya taat, saya tidak berharap apapun juga, karena saya hanya disuruh untuk mengerjakan misi. And that's how the Lord helped me to stand.
itu bagaimana Tuhan menolong saya untuk bisa tetap berdiri. Some of these strong people I found in church, they turned, they lost direction. Beberapa orang-orang kuat yang saya jumpai, mereka pergi, mereka berpindah arah, mereka kembali dan tiba-tiba mereka kehilangan arah. Because they were rebellious. Karena mereka memberontak. They were rebellious to the leadership. Mereka memberontak kepada kepemimpinan. They were disobedient. Ketidaktaatan. So if you want to move with the Lord, if you want to walk with the Holy Spirit, obey. Learn to be obedient. Kalau saudara mau bergerak dengan Roh Kudus, saudara mau berjalan dengan Roh Kudus, saudara harus belajar untuk taat. Hallelujah. Haleluya. Yes, obey. Ya, taat. Amen. Amin. Then number 2. Kemudian yang kedua, avoid people hindari orang-orang who are negative. yang negatif. You know, in church, Tahukah saudara dalam there are gereja people who are always negative about. ada banyak alasan untuk negatif terhadap segala hal. Maybe they can even be negative towards these morning prayers. Bisa jadi ada alasan orang-orang untuk negatif terhadap doa pagi, Negative about the plans of the church. negatif terhadap rencana-rencana dari gereja. When the church says we are going to do this, they are negative. They will criticize it. They will oppose it. Ketika gereja merencanakan akan sesuatu hal, orang-orang ini bisa punya alasan untuk negatif, mengkritik perencanaan-perencanaan itu. Maybe the choir says this is what we are going to do. They will oppose it. Mungkin tim choir berkata kita akan lakukan ini, dan orang-orang yang Maybe negatif the itu choir akan leader mengkritik. says we are buying a uniform. They will oppose it. What for? What's the for? That's wastage. We don't need it. We did it. Mungkin tim choir berkata kita akan membeli seragam yang baru, dan ada orang-orang yang berkata kenapa kita harus memboroskan uang membeli ini itu dan lain sebagainya. Maybe the church says we should buy more 2 cameras. They will say no, that's wastage of money. Why should they buy the cameras? What about those ones? What are they for? They will oppose. Mungkin gereja memutuskan untuk membeli beberapa kamera baru, tapi ada orang-orang yang negatif dan mengkritik, kenapa harus beli kamera ini, masih ada kamera yang lama, dan mereka hanya menentang. Now, if you're such a person, if you are such a person, kalau saudara tipe orang yang seperti itu, then you need to change. Saudara harus berubah. And if you are not such a person, but you keep company with such people, then disconnect yourself. Mungkin saudara bukan orang-orang yang suka mengkritik seperti itu, tapi kalau saudara berteman dengan orang-orang yang seperti itu, pisahkan diri saudara dari orang-orang yang negatif seperti itu. Because when you stay with such people, you lose all the desire of prayer, you lose all the hunger to pray, you lose the fire of prayer. Ketika saudara bergabung dengan orang-orang seperti itu, saudara akan kehilangan gairah untuk berdoa, gairah api daripada cinta kepada Tuhan itu. Saudara akan kehilangan gairah itu. After talking to them, you'll find you don't want to pray. You'll find yourself you don't want even to. You don't want. Ketika setelah saudara berbicara dengan orang-orang seperti itu, tiba-tiba saudara memutuskan, aku tidak mau berdoa lagi, aku nggak mau lakukan ini, aku nggak mau lakukan itu, hanya karena saudara bicara dengan orang-orang itu. Hallelujah. Haleluya. So if we are to go far, jadi kalau kita mau pergi jauh, let's keep company bertemanlah with the people dengan orang-orang who seek God, yang benar-benar mencari Tuhan, with the people who pray to God, yang berdoa kepada Tuhan. When Mary was pregnant, when Mary got pregnant ketika by the Holy Spirit, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, the Bible says in Luke chapter 1 verse 39 to 45, kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama, she went, 1:39. Mary went to see her cousin Lukas pasal yang pertama, Elizabeth. Di ayat yang ke-39, Maria pergi ke rumah Elizabeth. Yes. Luke 1:39. Continue. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Continue to follow. Yes.
Saya lanjutkan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Amen. I feel Saya merasa the Lord is calling us to serious and deeper and depth in prayer. Tuhan memanggil kita untuk serius, masuk lebih dalam ke sebuah level kedalaman di dalam doa. But if we are to go far, Tapi kalau kita mau pergi jauh, then we should keep closer to people who inspire us to pray more. kita harus dekat dengan orang-orang yang menginspirasi kita untuk berdoa lebih banyak lagi. People who inspire us to continue in God. Orang-orang yang menginspirasi kita untuk tetap lanjutkan lebih jauh di dalam Tuhan. Mary had to meet Elizabeth Maria harus pergi ke rumah Elizabeth because Elizabeth was pregnant. karena Elizabeth juga hamil. So she talked to Mary and told her what she was going through. Jadi Maria bercerita kepada Elizabeth apa yang dia alami. I pray may the Lord help you Saya berdoa kiranya Tuhan menolong saudara to place your heart untuk memberkati hatimu. where God will find you. Place your heart where God. Place Untuk menempatkan hati saudara di mana Tuhan bisa menjumpai saudara. where God will be able to speak to you. Di mana Tuhan bisa bicara kepada Where the saudara. Lord will be able to put a revelation in your Di mana heart. Tuhan bisa menyingkapkan pewahyuan dalam hatimu. The Lord is calling us to depth, Tuhan memanggil kita ke sebuah kedalaman to pray like never before, to untuk determine berdoa, like never before, untuk to gigih fast teguh, like never before, untuk berpuasa lebih to dari read the Bible sebelumnya, like never untuk before, membaca firman to Tuhan worship lebih like dari never, sebelumnya, menyembah lebih dari sebelumnya, concentrate. lebih konsentrasi. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. There's nothing Tidak ada sesuatu hal that is impossible, yang tidak ada hal There's yang mustahil bagi Tuhan. which is difficult for God. Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Our God is a great God. Tuhan kita Tuhan yang besar. You know, during COVID Tahukah saudara, saat COVID in my country, di negara saya, they say there will be no prayers. mereka berkata tidak boleh ada lagi doa. And everyone feared each other. We feared each other. Orang-orang saling ketakutan satu sama lain. Kita We were takut satu only sama lain. comfortable to stay with the people of our household. Kebanyakan orang nyaman tinggal dengan orang-orang yang mereka dekat dengan orang itu. If anyone met you, they were afraid of you. Orang-orang saling ketakutan untuk berjumpa satu sama lain. But Tapi I started to pray, saya memulai doa. and I would call people Saya mulai memanggil orang-orang. and conference them on my phone. Kemudian melakukan conference And then lewat telepon saya, lewat handphone saya. And then I read the Bible. Kemudian membaca Alkitab. And then we pray and we end. Kemudian kami berdoa dan mengakhiri. We prayed like that for 3 months. Kami lakukan itu selama 3 bulan. And then one day, 1 hari. a few of them came to my house Beberapa dari mereka datang ke rumah saya. just to have a simple prayer. Hanya untuk berdoa. Simple. And we worshipped, Dan kami menyembah. and then we prayed. Lalu berdoa. And they said, we are coming back tomorrow. Mereka berkata kami akan kembali besok. And when they came back, Ketika mereka kembali, we started to pray so serious. kami mulai doa lebih serius lagi. And more people joined. Dan orang-orang mulai berdatangan. And we prayed Dan kemudian kami berdoa. for 100 days. Berdoa selama 100 hari. We would begin in the morning Kami mulai di pagi hari at around 10, jam 10 worship, menyembah, and we pray up to 6. berdoa sampai jam 6 sore. We prayed. Kami betul-betul berdoa. And the police used to arrest people. Polisi-polisi di waktu itu sering menangkap orang-orang. If they find you when you are around the 10 people together, they will get you. Kalau ada sekumpulan sekitar 10 orang atau lebih, mereka akan datang dan menangkapi orang-orang. But they never arrested us. Tapi polisi-polisi ini tidak pernah menangkap kami.
we prayed. Kami berdoa. And by the end of 2021, di akhir tahun 2021, we had a crusade. kami mengadakan KKR kesembuhan. I will show you the pictures in the evening service. Nanti saya coba tampilkan No one was allowed di malam hari nanti fotonya. to bring together more than 10 people. Di waktu itu tidak diperbolehkan untuk berkumpul lebih dari 10 orang. There was curfew everywhere. Curfew. Stay where you are. Don't move. Jadi tidak diperbolehkan untuk berkumpul, hanya boleh tinggal di tempat masing-masing. Lockdown. Stay Lockdown. away. Don't move from this city to this city. Tidak boleh berpindah dari tempat satu, dari kota satu You ke kota had to yang lain. stay where you are. Orang-orang harus tinggal di tempat masing-masing. But we held a crusade. Tapi kami berhasil mengadakan KKR waktu itu. A serious one. KKR yang sangat serius. You'll see it Saudara akan melihatnya nanti in the evening. di malam, di ibadah malam nanti. Because now maybe it's long if I send you the photos. Mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk saya kirim dan ditampilkan. We held a crusade. Kami mengadakan KKR. How? Bagaimana? How could we? Bagaimana bisa terjadi? It was impossible. Mustahil waktu itu. But prayer Tapi doa can do anything. dapat melakukan segala sesuatu. Prayer can do anything. Doa dapat melakukan segala sesuatu. We prepared a drive-in crusade. Kami mempersiapkan kesembuhan orang cuma drive-in aja, masuk dengan mobil. And we set up our sound system. Kemudian kami memasang sound system kami. And then we said everyone will come in their own car. Dan kami berkata kepada orang-orang, tiap-tiap orang bisa datang dengan mobil mereka masing-masing. And stay in your car with your family. Tinggal di mobil-mobil masing-masing bersama dengan And the people keluarga. came. Dan orang-orang berdatangan. Over 1,000 cars were full in the field. Lebih dari 1.000 mobil datang ke lapangan, saudara. And people are standing on their car rooftops, dancing, praising God. Dan orang-orang keluar dari mobil mulai menari-nari di atas mobil mereka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's the grace Itu anugerah that comes by prayer. yang datang dengan doa. Yes. Ya, The whole country spoke about it. negara kami membicarakan akan apa yang terjadi di waktu itu. Everyone in the country heard of the crusade. Di Everyone. area, di country, di area itu. Even the Orang-orang highest, berbicara. even the highest offices. Bahkan kantor-kantor pemerintahan yang cukup tinggi membicarakan hal tersebut. They told us, go ahead. They told us, go ahead. Mereka berkata, lanjutkan. Go ahead. We needed this Mereka berkata, lanjutkan. We need it to- Kami butuh ini. to prove to the people that we can move. Kami butuh membuktikan kepada orang-orang bahwa kita bisa bergerak. But it's because of prayer Itu karena doa. that such a thing Sehingga hal tersebut can happen. bisa terjadi. Even what you think is impossible, Bahkan ketika saudara berpikir sesuatu hal yang tidak If mungkin you terjadi. Kalau saudara berdoa, the Lord will make it to happen. Tuhan akan membuatnya terjadi. Hallelujah. Haleluya. And we had a conference. Kami ada conference di waktu itu. After we had a conference, Setelah kami mengadakan conference, in the conference there were over 4,000 people. di conference itu ada sekitar 1.000 orang lebih yang And the hadir. government allowed us to try it. Pemerintah mengizinkan untuk kami mencoba melakukannya. I mean, it was in COVID. Itu di masa COVID. The whole world was scared. Semua orang takut di masa But after itu. those crusades, the country started to remove the locks. Tapi setelah KKR itu, negara mulai memberikan kelonggaran. Semua lockdown itu mulai dilonggarkan, mulai terbuka, saudara. I'll show you the photos in the evening. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya di malam hari 2021. That's what God does. Itu yang Tuhan lakukan. And we were set free. Dan kami dibebaskan. Our nation is lifted. Negara kami bebas waktu itu. And they let the children begin to study.
negara kami mulai mengizinkan anak-anak Of course, there were belajar di rules. sekolah. There were rules. Tentunya ada aturan dengan jarak. I'm not saying if you be careless about your life. Bukan I'm berarti saying if you pray, the Lord will give you direction. bukan berarti ceroboh dengan hidup ini, tapi ketika saudara, when you pray, sorry. If you give your life to prayer, God will give you direction. Kalau saudara memberikan hidup saudara untuk berdoa, Tuhan akan memberikan arahan. If God wants to make you rich, Kalau Tuhan mau membuat saudara kaya, accumulate wealth, mengumpulkan kekayaan, if you pray, kalau saudara berdoa, God will give you an idea Tuhan akan memberikan ide of how to make your money. bagaimana cara menghasilkan uang. Because not everyone is called to preach and hold a microphone like me. Tidak semua orang terpanggil untuk berkhotbah, memegang mikrofon seperti saya. But all of us are called to serve. Tapi setiap kita dipanggil untuk melayani. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I pray. Saya berdoa, May the Lord breathe the spirit of prayer in your kiranya Tuhan heart. menghembuskan roh doa. May the Lord breathe the spirit of prayer in your heart. Kiranya Tuhan menghembuskan roh doa ke dalam hati. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Oh Lord, No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. help me find your way and bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Let me pray for two people before I step down. There's someone who has a problem in the bladder. When I just came in here, Saya mau the Spirit berdoa of untuk God revealed to me. two people. Someone, Saya mau berdoa untuk seseorang. you have a problem in your bladder. Saudara punya masalah dengan bladder, kandung kemih. Ketika saya tadi ke sana, saya merasakan orang punya masalah. When I dengan- just came here,
Ketika saya ke arah sini, when we just came here, the Spirit of God revealed to me someone has a problem in your bladder. Roh Tuhan menunjukkan kepada saya ada orang di sini yang punya masalah dengan bladder, kandung kemih. I don't know exactly what you have. Maybe your bladder cannot hold urine for. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, mungkin itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Yes, she's the one. And another person, you have a problem in your shoulder. Dan ada satu orang lain punya masalah dengan bahu. In your shoulder. Pada bahu saudara. The right shoulder. Raise your hands, ma'am. Angkat tangan itu. Raise one of your hands. Angkat salah satu tangan. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. I give you praise. Aku memuji-Mu. I thank you, Jesus. Aku berterima kasih, I Tuhan. thank you, Jesus. Aku terima kasih, Tuhan Yesus. I thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan I Yesus. thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Father, I pray. Bapak, aku berdoa, Have mercy kasihanilah, and set her free. bebaskan dia. I rebuke every attack of the enemy. Aku hadik setiap serangan dari musuh. Every attack of the devil. Semua serangan dari iblis, I rebuke you in the name of aku hadik di Jesus. dalam nama Yesus. I command you to lose her Aku perintahkan, bladder. lepaskan bladdernya. I rebuke every sickness. Aku hadik semua sakit I penyakit. rebuke every sickness. Aku hadik semua sakit penyakit. Every attack in your Semua bladder. serangan pada I bladder. rebuke it. Aku hadik, Loose and go. lepas, In Jesus' name. pergi dalam nama Yesus. Loose. Lepaskan, Get out of her bladder. keluar dari bladdernya. Get out of her bladder. Keluar dari bladdernya. Get out of her bladder. Keluar dari bladdernya. I command every bacteria. Aku perintahkan semua I bakteri. command every sickness. Aku perintahkan semua sakit penyakit Vanish now. lenyap May the sekarang. Lord set you free. Kiranya Tuhan Let the melepaskan Holy itu. Spirit set you free. Kiranya Roh Kudus Be melepaskan itu. set free. Bebas, Be set free. bebas, Be healed. sembuh, Be healed. sembuh In Jesus' name. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Be free. Sembuh, Be set free. lepas, Be total and perfectly healed. sembuh, sempurna. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Never again. Tidak akan lagi. Never again. Tidak lagi. Never again. Tidak lagi. In Jesus. Dalam nama Yesus. In Jesus. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. It's going to be well. Akan baik-baik. Never again. Yes. Shoulder, what happened? Apa yang terjadi, Ibu? Shoulder pain up to her nerve. She fell. Shoulder pain, sakit ya, sampai ke syaraf. She can feel the pain until it touches her I nerve. rebuke it. Aku hardik itu I Tuhan. rebuke it. Aku hardik itu Tuhan. I rebuke it. Aku hardik Tuhan. I rebuke it. Aku hardik itu. I rebuke it. Aku hardik itu. I rebuke it. Aku hardik itu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. I rebuke it. Aku hardik itu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. I rebuke it. Aku hardik itu. Be set free. Lepas. Be healed. Sembuh. Be healed. Sembuh. Be healed. Sembuh. Be set free. Lepas. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Be set free. Lepas. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. Thank you, Jesus. Mom, yes. Ibu, What should I pray for? apa yang perlu Pastor doakan? The nerve on her cervical got my pinched. Father, I pray. Bapak, aku berdoa Let your healing biar kesembuhanmu go Tuhan through her life. menyembuhkan hidupnya. Be set free. Lepas, Be healed. sembuh In Jesus' name. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Be healed. Sembuh, Be healed. sembuh, Be healed. sembuh, Be healed. sembuh, Be healed. sembuh,
be healed. Sembuh. Let your nerve be healed. Kiranya syaraf-syaraf In the name itu of menjadi Jesus. sembuh dalam Let nama your nerve Yesus. be healed. Be Sembuh. set free. Syaraf-syaraf nervous Be set free. sembuh dalam nama Yesus. Be set free. Lepas dalam nama In Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. There's someone, Amin. Ada seseorang, I don't know if they're watching us. saya tidak tahu apakah orang ini sedang menonton. You have a problem in your leg Saudara punya masalah from your knee dari kaki ke atas. and you can hardly walk Saudara sulit untuk berjalan because of the pain. karena rasa sakit itu. Wherever you are, Dimanapun saudara berada, I believe you should be online. saya percaya saudara sedang menonton secara online. But if you're watching us now, Tapi kalau saudara sedang menonton saat ini, you just hold that right leg. pegang lutut kaki saudara itu. And after we pray, Dan setelah kita berdoa, move it gerakkan in Jesus' name. dalam nama Yesus. 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 Mom, raise your hands. Ibu, angkat tangan. Raise your hands. Father, in Jesus' name, Bapa, dalam nama Yesus, I stand against aku berdiri every power. melawan semua kuasa. I stand against every spirit. Aku berdiri melawan semua I roh. stand against every cause of that pain. Aku berdiri melawan In the menghadapi name of semua penyebab Jesus. sakit itu di dalam nama Yesus. Loose Lepas, and go pergi by the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. Loose Lepas, and go pergi by the power of the Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus. I say loose and go in Jesus' name. Lepas dan pergi di dalam nama Let every Yesus. pain go. Biar semua sakit pergi. I release healing Aku lepaskan kesembuhan in that leg, pada kakinya, in that knee, pada lututnya, in your leg. pada kakinya. Let there be healing right now. Ada kesembuhan saat ini. Healing in the name of Jesus. Kesembuhan dalam nama Yesus. Let there be healing Kesembuhan by the power of the Holy Spirit. oleh kuasa Roh Kudus. I command your knee to be healed. Aku perintahkan lutut Your sembuh, kneecap be healed. tempurung kaki sembuh, Your kneecap be healed. tempurung kaki sembuh In Jesus' dalam name. nama Yesus. Lord, we give you praise. Tuhan, kami Lord, we memuji. glorify you. Tuhan, kami muliakan. Lord, we adore you. Kami memujamu In Jesus' name. dalam nama Yesus. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul.
Release your strength. lepaskan kekuatanmu, Release your blessing. lepaskan berkat, Release your victory lepaskan kemenangan upon your people. kepada anak-anak In all the work, dalam semua in the pekerjaan, business, dalam bisnis, in the offices, di kantor-kantor, in the plans and contracts. di pabrik-pabrik dan semua kontrak-kontrak. Let your Holy Spirit Biar Roh Kudusmu overtake, mengambil alih, overshadow, menaungi, overflow. mengalir. Glorify your name. Dimuliakanlah namamu. Let your presence overflow. Biar hadiratmu mengalir. Let the gates of heaven be open Biar gerbang-gerbang surga to terbuka us all, pada setiap kami, to all of us, Lord. pada setiap kami Tuhan. Be thou glorified Dimuliakanlah namamu Tuhan. in everything we do, Dalam semua yang kami in everything lakukan, we touch, di dalam semua yang kami in sentuh, every work, in every office, dalam semua pekerjaan, dalam in semua every kantor, business, dalam semua bisnis, in every direction your people di take today. semua arah yang diambil oleh anak-anakmu Tuhan. Let your blessing flow. Biar berkatmu Let your mengalir, glory cover. biar kemuliaanmu Let your mengcover, goodness shine on the forehead of your people biar terangmu today. bersinar pada anak-anakmu Tuhan. Let the enemy bow in Biar Jesus' name. musuh-musuh tunduk dalam nama Yesus. Wherever we pass, Apapun dalam hidup kami, wherever we go, kemanapun kami pergi, let the enemy bow. kiranya musuh tunduk, Let sickness bow. sakit penyakit tunduk, Let poverty bow. kemiskinan tunduk, Let setback bow. kemunduran tunduk, Let weakness bow. kelemahan tunduk. Glorify your name, Jesus. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Fill us with your power of prayer. Penuhi kami dengan kuasa, Fill us with your spirit of prayer. penuhi kami dengan Fill roh us doa, with your strength of prayer. penuhi kami dengan kekuatan Fill doa, us with your anointing of prayer. penuhi kami dengan pengurapan name of doa Jesus. di dalam nama Yesus. Just say, Father, Katakan, Bapa, let your glory biar kemuliaanmu cover me. cover kami, Cover me. cover kami. Let your glory Biar kemuliaanmu cover me. membungkus kami, Cover me. membungkus kami. Let your presence Biar hadiratmu cover me. membungkus kami. Let your goodness Biar kebaikanmu shine on my face. bersinar pada wajah kami. Father, Bapa, wherever I step kemana kami melangkah, from today, mulai hari ini, I take over. aku ambil alih, I take over. aku ambil alih, I overcome. aku menang. Wherever I go, Kemanapun aku pergi, let your kingdom biar kerajaanmu reign. berkuasa bertahta. Let your kingdom Biar kerajaanmu reign. bertahta. Let your beauty Biar keindahanmu shine on me. bersinar atasku. Let the gates Biar gerbang-gerbang that have been closed for years, yang tertutup selama bertahun-tahun, that were closed before my ancestors, yang tertutup di zaman nenek moyangku, that were not opened to my father, yang tidak juga terbuka di generasi ayahku, let them be opened today. biar terbuka hari In my ini generation, di generasi ini, in my time, di waktuku, in my time, di waktuku today, untuk ambil. let the gates Biar bergerbang-gerbang that have been closed for yang long tertutup selama ini be opened, terbuka, be opened, terbuka, be opened, terbuka, be opened, terbuka, be opened. terbuka In the name of Jesus, dalam nama Yesus. be opened. Terbuka In the name of di dalam Jesus. nama Yesus. You say, Father, Katakan, Bapa, let every enemy biar setiap musuh that is awaiting to attack me yang menunggu untuk menyerang be attacked by your spirit. justru diserang oleh rohmu Tuhan. Let the angels of war, angels of war, Biar malaikat perang attack menyerang all the camps, camp, C-A-M-P, menyerang tenda-tenda of the enemy. dari musuh. Let the angels of war Biar malaikat perang come against melawan mereka. every witchcraft. Semua sihir. Let the angels of war Biar malaikat-malaikat perang come against melawan every spell
memerangi semua mantra-mantra. Let the angel of war Biar malaikat-malaikat perang come against melawan every evil spirit semua roh-roh jahat that is coming against me, yang mendatangi aku, that is coming against my life. yang mendatangi hidupku. Every demon coming against me. Semua iblis yang mendatangi hidupku. Everyone repeat. Say, every demon coming against me. Ulangi saudara, semua serangan iblis. Semua serangan iblis. Every evil spirit against me. Semua roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Every witchcraft against me. Semua sihir yang menyerang aku. Sihir yang menyerangku. Every sickness coming against me. Semua sakit penyakit yang datang Yang datang. By the power of the Holy Spirit, oleh kuasa Roh Kudus, Kuasa Roh Kudus. I break you in Jesus' aku name. patahkan di dalam nama Yesus. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. And I send the angels of war Aku kirim malaikat-malaikat perang to fight for me. berperang buat aku. Buat aku. I send the angels of war Aku kirim malaikat-malaikat perang to fight for me berperang buatku. in the north, Di utara, in the east, di timur, in the west, di barat, in the central, di selatan, in the south. di tengah. Let the enemy be scattered and defeated. Biar musuh-musuh tercerai-berai. Let the enemy be scattered and defeated. Biar musuh-musuh tercerai-berai dan dikalahkan. Let the enemy be scattered and Biar defeated. musuh-musuh tercerai-berai dan dikalahkan. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dengan pengurapan untuk disahkan dan dimeteraikan. Bapa, kami sudah menerima segala sesuatu yang baik. Kami sudah melakukan peperangan. Kami sudah melakukan deklarasi. Kami percaya Tuhan, kemenangan ada di pihak kami. Kami pulang dari tempat ini, kami akan merasakan ada perkara-perkara yang luar biasa yang kami akan alami dalam hari-hari di depan kami. Dan saat ini Tuhan, waktunya kami mau masuk di dalam pengurapan. Mari saudara ambil minyak urapan. Ini minyak yang merupakan minyak mujizat, minyak supranatural, minyak keajaiban. Akan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan lakukan perkara yang ajaib atas hidup kami. Kami meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Taruh di dadamu saat ini. Biarlah ada pengurapan, ada keteguhan dalam hatimu bahwa Yesus Kristus ada di pihak kita. Taruh di dadamu, taruh di dadamu. Biar hatimu dikuasai oleh Yesus Kristus Tuhan. Taruh di pikiranmu. Biarlah di dahi ini penuh dengan segala pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang memberontak, roh ketidaktaatan. Biarlah dihancurkan dari seluruh kepikiran kami. Bapa, taruh di telinga dan katakan, berikan kami mendengar akan suaramu. Taruh di bibir mulutmu. Biarlah setiap perkataan kami Tuhan mengikuti apa yang Engkau mau. Buat mata kami ini Tuhan, mata yang selalu tertuju kepadamu. Bapa, sungguh seluruh roh ketaatan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami taat kepadamu supaya kami ini dapat menerima terobosan. Pintu-pintu yang tertutup akan menjadi terbuka. Tarik kami Tuhan, tarik kami. Kami mau menerima roh ketaatan. Paksa kami Tuhan, paksakan kami mempunyai roh ketaatan yang daripadamu. Terima kasih untuk semuanya. Layakkan tangan kami menerima berkat-Mu. Biar hari ini Tuhan, kami menerima jatah kami. Biarlah kaki kami
Engkau rantai Tuhan untuk tidak melakukan dan berjalan dalam jalan yang salah. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang berjalan seperti yang Engkau mau. Berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Berkati kami sebentar sore untuk menggenapkan 3 session ini. Dan kami akan terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa sebentar sore kita datang lagi menggenapkan semua rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.